Welcome to the Legal Edge, your ultimate guide to understanding the law. We break down complex legal topics into easy-to-understand insights. Stay informed with our expert advice. Subscribe now to the Legal Edge and sharpen your legal knowledge. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक एक बहुत अहम टॉपिक है जो रिलेटेड है डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ सर्टेन पीनल प्रोविजंस इनटू द एफआईआर। देखिए, जब भी कहीं कोई एफआईआर जो है उसका इंदराज किया जाता है तो बसा औकात हम ये देखते हैं कि जो मुद्दई है वो इस बात पे खाइफ नजर आता है कि जिन पीनल प्रोविजंस का इतलाक वो अपनी एफआईआर में चाह रहा होता है पुलिस उन्हें इजाद नहीं करती, और बहुत दफा ये होता है कि जो मुलजिम है वो ये कहता नजर आता है कि वो उन जराइम का मुतहम्मिल ही नहीं हुआ जिनसे मुतालिक पीनल प्रोविजन उसकी एफआईआर में शामिल कर दी गई हैं या दूसरे अल्फाज में ईजाद कर दी गई। ये प्रोसेस जो है, ये सारा प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस कहलाता है। और जब आप दरखास्त देते हैं एफआईआर के इंदराज के लिए, उसके बाद ये मरहला आता है कि पुलिस अपनी तफ्तीश के दौरान आपकी दरखास्त देख के सरेदस्त जो जुर्म साबित होते हैं आपकी दरखास्त से वो एफआईआर में दर्ज कर देती है, और फिर उसके बाद दौरान तफ्तीश जो जराइम पुलिस के सामने आते हैं उनसे मुतालिक जो पीनल प्रोविजंस हैं वो ऐड कर दी जाती हैं एफआईआर में। अब अगर पुलिस को ऐसा जुर्म ऐड कर दे जो मुलजिम को ये लगता हो कि उससे सरजद नहीं हुआ या एफआईआर से और दीगर इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल से वो जुर्म होना साबित ना होता हो, ऐसी सूरत में मुलजिम के पास, और अगर मुद्दई ये समझे कि एफआईआर से सरेदस्त एक जुर्म साबित हो रहा है या इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल से एक ऐसा जुर्म, एक ऐसी पीनल प्रोविजन जो है वो साबित हो रही है जो पुलिस ने इजाद नहीं की, जिसका इतलाक नहीं किया एफआईआर में, तो उसकी रेमेडी क्या होगी। मैंने बहुत दफा वकला को इस जमन में मजिस्ट्रेट को दरखास्त देते हुए और 22A की पिटिशंस गुजारते हुए देखा है जो सरासर गलत है। इन्वेस्टिगेशन सोल डोमेन है पुलिस का, जिसमें किसी किस्म की इंटरफेरेंस कोई लीगल और जुडिशियल अथॉरिटी नहीं कर सकती। इस प्रिंसिपल को वजह किया सुप्रीम कोर्ट ने 2010 SCMR पेज 624 में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि हाई कोर्ट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन में इस बात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि इन्वेस्टिगेशन में किसी किस्म की इंटरफेरेंस करे। डिलीशन और इंसर्शन के चैप्टर को बहुत अच्छी तरह डील किया गया है। PLD 2015 लाहौर पेज 84, और केस टाइटल है मोहम्मद शरीफ वर्सेस DPO। इसमें जो जस्टिस ऑफ पीस है उन्होंने 22A की एक एप्लीकेशन पे डायरेक्शंस इशू कर दी कि ये पीनल प्रोविजंस जो है इंसर्ट की जाए एफआईआर में। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन में चैलेंज किया गया, जहां हाई कोर्ट ने ये होल्ड किया कि जस्टिस ऑफ पीस जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है ये डायरेक्शंस इशू करने के लिए, क्योंकि जो पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट है 2006 का, उसकी सेक्शन 9 और सब क्लॉज 5 जो है वो ऑथोराइज करती है किसी भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जो चालान को स्क्रूटनाइज करे, उसको हर एंगल से देखे, और फिर उसके बाद ये जज करे कि कुछ अक्यूज के अगेंस्ट या किसी सिंगल अक्यूज के अगेंस्ट चालान सबमिट किया जाना है या नहीं, और इस पे कौन कौन सी पीनल प्रोविजंस का इतलाक होता है। इसमें ये बात वजाहत से कही गई कि 22A कॉम्पिटेंट नहीं है ऐसे मैटर में। फिर एक और इसी जमीन में इसी नोयत का एक और केस जो है दैट इज 2013 PCRLJ 1411 अजीजुल्लाह वर्सेस SHO। इसमें इनिशियली जो एफआईआर है वो लॉन्च की गई थी अंडर सेक्शन 324 PPC जो इक़दाम कत्ल की सेक्शन है। लेटर ऑन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो आईओ है उनको लगा कि इसमें जो हर्ट की सेक्शन है वो शामिल होनी चाहिए, 324 की सेक्शन इस पे नहीं लगती। जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने ये ओपिनियन दिया, ये डायरेक्शन दी कि आईओ के पास कोई ऐसा मवाद नहीं था जिससे वो ये अखज़ करते कि इस पे हर्ट की सेक्शन लगेगी, इस पे 324 की सेक्शन ही लगेगी। इस डायरेक्शन से, इस बात से एक्यूज ने अग्रीव होकर एक पिटीशन मूव की बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, और उसमें ये कहा गया कि अब तक चूंकि चालान सबमिट हो गया था इस बात को ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन ये बात फिर भी इसमें लिखी गई कि जो प्रोसिक्यूटर है वो कॉम्पिटेंट है कि वो देखे कि किसी चालान से, किसी एफआईआर में और जो इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल है उससे सरेदस्त कौन से जराइम का इतलाक होना साबित होता। बहुत वजाहत से इस प्रिंसिपल को बयान किया गया 2012 PCRLJ पेज 1823 में नदीम एलियस दीमा वर्सेस DPO। इसमें जो पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट है
اس کی سیکشن 9 سے کلاس 5 جو ہے وہ انڈر ڈسکشن رہی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ ایک پروسیکیوٹر جو ہے یہ اس کی ڈیوٹی ہے، از ناٹ اے پوسٹ آفس، کہ جب بھی اس کو کوئی چالان سبمٹ کیا جائے تو اس کو اسکروٹنائز کرے. اسکروٹنائز کے ورڈ کو بہت ڈیٹیل سے ڈیفائن کیا گیا کہ اسکروٹنی کا مطلب یہ ہے، چالان کی جو اسکروٹنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی چالان آئے تو اس کے سارے پروس اینڈ کونس دیکھیں، ہر اینگل سے اس کو دیکھیں، اور اس سے یہ سبمٹ کریں، یہ کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں کہ کون کون سے جرم جو ہے وہ ہونا سرزد ہونا پائے گئے ہیں اس میں سے. اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 2 اسٹیپ پروسیجر ہے. ایک جو پبلک پروسیکیوٹر ہے اس کے پاس 2 آپشنز ہیں کہ یا تو وہ چالان ریٹرن کر دے، تفتیشی جو افسر ہے اس کو، یعنی جو آئی او ہے اس کو چالان ریٹرن کر دے، اور اس کو ود ان 3 days جو ہے وہ آئی او باؤنڈ ہے کہ جو ڈیفیکٹ پوائنٹ آؤٹ کیے گئے ہیں بائی دی پبلک پروسیکیوٹر ان کو ریموو کرے اور دوبارہ سبمٹ کرے. دوسرا کورس یہ ہے کہ جہاں کہیں پبلک پروسیکیوٹر کو لگے کہ چالان جو ہے اس میں جو انسرشنز آف سیکشن ہے دیٹ از کوائٹ اپ ٹو دی مارک اینڈ اٹ از ان لائن ود دی انکریمنیٹنگ مٹیریل، تو وہ اس چالان کو فارورڈ کر دے. دیر از نو تھرڈ کورس اویلیبل. تو یہ جو ساری جو ججمنٹس ہیں میں یہ بتایا گیا کہ انسرشن اور ڈیلیشن آف سیکشن جو ہے دیٹ از دی سول ڈومین آف پولیس اینڈ دیٹ آف پبلک پروسیکیوٹر. اور اس پہ اگر کوئی شخص اگریوڈ ہے، دی پراپر ٹائم از کہ جب کورٹ چارج فریم کرے، جس ٹائم پہ کورٹ فرد جرم عائد کرے، اس ٹائم پہ چارج کو امینڈ کرنے کی درخواست جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. اور بیل میٹرز میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بیل آرگیو کر رہے ہوتے ہیں تو جو پینل پروویژنز ایڈ کی گئی ہوتی ہیں اس میں ایف آئی آر میں، ان پہ بات کی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ پینل پروویژن بنتی نہیں ہے یا اس کو حذف کر دیا جانا چاہیے. تو اس ضمن میں سپریم کورٹ نے بہت وضاحت سے 2016 ایس سی ایم آر پیج 1740 2016 ایس سی ایم آر پیج 1740 میں بہت وضاحت سے یہ بات کہی کہ کسی بھی مصنوعی مواد کو وجہ بنا کر ضمانت کی سٹیج پہ جو جرائم ہیں ان میں، یا جو جرائم کی شک ہیں ان میں کسی قسم کی ترمیم جو ہے وہ قطعی طور پہ شجر ممنوع ہے. بیل سٹیج پہ ایسا قتل نہیں کیا جا سکتا. تو اس کی کنکلوژن یہ ہوئی کہ جو جسٹس آف پیس از ناٹ کمپیٹنٹ، ایون کانسٹیٹیوشنل پٹیشن انڈر آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن cannot be moved for the insertion or deletion of section. The proper course to be adopted is to move an application for the amendment of charge while the charge is to be framed or it has been framed with those very provisions. بہت شکریہ.